बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि वो दिन आ गया है, बहुत करीब आ गया है, जिस दिन लग पता जाएगा कि जनाब वो किन के साथ हैं, किसी के साथ हैं कि नहीं हैं या न्यूट्रल हैं। ये सारा मामला है जिस पर मैं इस वक्त बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो पीटीई सरकार है ना, इसके साथ जो कुछ हो रहा है यार आजकल वैसे कमाल है। मैं कहता हूँ जबरदस्त इनके साथ इंतकाम वाली सूरत हाल का इनको सामना है। अभी वैसे हुआ नहीं वो उतना इंतकाम जो लोगों ने लेना है ना, तो क्योंकि जो लोगों का इन्होंने हाल किया, यानी आप अंदाजा लगाएं कि अगर सर्दी है, मसला आज लाहौर ठंड है और आज पकौड़ों और समोसों की दुकानों के ऊपर रश है, तो जनाब ट्वीट कर देंगे ने कि जनाब देखिए आज तो बड़ा मतलब देखो इकोनॉमी केडी चल पई कि उत्थे रश पै गया। ठीक है, इस तरह की ये बातें करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। मिडिल क्लास गरीब आदमी और जो सफेद पोश तबका है उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका ये हाथ से नहीं जाने दे रहे। तो फिर जिसले उन्होंने हथी चढ़नगे तो फिर वो भी तो फिर बदला लैणगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब चढ़ गया कल तीली पहलवान थे, आपको पता ही है। तीली पहलवान से मेरी मुराद है कि परवेज खटक साहब जो है वजीर दिफा, वो अपना दिफा नहीं कर सके और लोगों ने दफा करता उन्होंने पढ़ के। यानी ये सारा मामला ये है कि एक इख्तलाफात खत्म करने के लिए एक जलसा था, ये एक कॉर्नर मीटिंग थी या एक जगह पे उन्होंने कारकुनों को इकट्ठा किया था किसी हाल के अंदर। वहां पर कन्वेंशन जो था उनका वो हो गया जनाब हुल्लड़बाजी का शिकार। लोगों ने उसके खिलाफ लगाए नारे, लोगों ने यानी गो परवेज गो, ठीक है, वो सारा कुछ किया उन्होंने और बड़ी ज्यादा नारेबाजी हुई उनके खिलाफ। वो बड़ी गुस्सा कर गए, उन्होंने बदतमीजी भी की, अवाम को बदतमीज कहा। अच्छा, अब ये एक रवैया, इसको जरा नोट करने की जरूरत है। ये जितने भी लोग हैं ना सज्जे पासे आए, सज्जे पासे से मेरी मुराद है कि जो स्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से लोग आते हैं इख्तिदार के अंदर, उनका ये बहुत बड़ा मसला है कि वो कहते हैं लोकी दे जाहल ने, बदतमीज ने, इन्होंने की पता है, आम आदमी को की पता कि केड़े केड़े मसाइल होंगे ने। ये जो आम आदमी की कलेक्टिव इंटेलिजेंस है ना, उसको ये शक की निगाह से नहीं देखते बल्कि बुरा भला कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि चूंकि खुद ये अवाम में गैर मकबूल होते हैं, ये अवाम के ना वोटों से आए होते हैं और इन्हें पता था कि ऐसी केड़े पासों आए हैं, तो वो लिहाजा इस तरह की हरकतें करते हैं। हुमायूं अख्तर खान का मुझे एक वाकया याद आ गया। 2002 के इंतखाबात थे, तो हुमायूं अख्तर खान लाहौर के जो एक हलका था ये कैंट के एरिए से, वहां से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। उनके मुकाबले पे नून लीग के एक साहब थे, डेथ हो गई, मेरे दिन से नाम निकल गया, और पीपल्स पार्टी के नवीद चौधरी हुआ करते थे, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उस इलेक्शन के दौरान हुआ ये कि हुमायूं अख्तर साहब बड़े अमीर आदमी, ज़ाहिर है, मतलब पेप्सी दे मालक ने और बेतहाशा वो अमीर आदमी हैं। उनके वालिद साहब जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब वो दुनिया में ज़ाहिर है नहीं रहे। 1988 में जनरल ज़िया के साथ वो भी इस दुनिया से चले गए थे। तो वो उनके पास पैसा है बेतहाशा, उन्होंने पैसा बेतहाशा बांटा लोगों में। और यानी पहली दफ़ा उस वक्त ये हुआ था कि लाहौर के अंदर इतनी बड़ी जो है ना रकम वो तकसीम की लोगों ने ना वंडे गए सन पैसे इलेक्शन वोट लेने के लिए और दफ्तर खोलने के लिए, बड़े पैसे। यानी इतना ज्यादा पैसा पहले नहीं कभी खर्च हुआ था। उससे पहले होते थे खर्च, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना हुमायूं अख्तर खान ने किया था। तो अब रिजल्ट जो आया, वो रात को रिजल्ट आया जनाब, हुमायूं अख्तर खान हार गया और नून लीग का कैंडिडेट जो है वो जीत गया। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट थोड़े से वोटों से तीसरे नंबर पे थे। अच्छा, अब रात नू फिर रातों रात, उस वक्त आरटीएस तो नहीं होता था, उस वक्त तो बड़ा सीधा तरीका सी कि फर्ज करते हैं हुमायूं अख्तर के वोट आए 24,000 और नून लीग के या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के वोट आए हैं 25,000। तो इन्होंने जो 25,000 वाला फिगर है ना, उसके ऊपर हुमायूं अख्तर लिख देना है, और हुमायूं जो 24,000 वाला फिगर है उसके ऊपर नून लीग के कैंडिडेट का या पीपल्स पार्टी कैंडिडेट का नाम लिख देना। उसके बाद फिर रिजल्ट जारी हो जाता था। तो इंतखाबी उजरदारियां होती थी, फिर वो चलती रहती थी, 5 साल चलती रही। नवीद चौधरी बेचारे ने कितनी रखी, 5 साल चलती रही, अल्लाह के फजल नाल टर्नओवर मुक गया असम्बली का और उस इंतखाबी उजरदारी का फैसला नहीं होया। खैर, वो सारा मामला जो है वो चलता रहा। तो हो गया, जब उनका रिजल्ट अनाउंस हो गया तो ये सुबह लोग चले गए कि जनाब असी देखो असी तुहाडी किड्डी जबरदस्त कैंपेन चलाई थी, जीत गए। तो वो आगे से गुस्सा कर गए, उन्होंने कहा नास जो तो ਤੁਹਾਡਾ सत्यानाश, मैनू पता है मैं किवें जीते हैं। उनको तो पता था कि वो किधरों आए सन, जिधर से आते हैं वो
پرویز مشرف کے دور میں جدھر لوگ الیکٹ ہو کے آئے سن ادھر ہی آئے سن، تو لہٰذا وہ انہوں نے اس کو غصہ کر کے نکال دیا. بڑی اس وقت یہ خبر جو ہے وہ بریک ہوئی تھی اخبارات میں کہ یار یہ دیکھے ہمایوں اختر نے اپنے کارکنوں کو گھر سے دھکے دے کے اپنے گارڈنوں کا کاٹ دھکے دے کے وہ بیچارے نس نس گئے. تو یہ پرویز خٹک صاحب کو بھی ایکچولی پتا ہے کہ وہ کدھروں آئے نے، ٹھیک ہے، اس حکومت کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہ کدھروں آئے نے، RTS بٹھا کے آئے نے، ٹھیک ہے. اس لیے وہ عوام کو بدتمیز بھی کہتے ہیں، جاہل بھی کہتے ہیں. کل بھی انہوں نے اس طرح کی حرکت کی، میڈیا کے ساتھ بھی الجھ پڑے، وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہوئی، لوگوں نے کی تھی بھائی ٹکا کے نعرے بازی. محمود خان صاحب جو تھے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، ظاہر ہے وہ محمود خان صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، اور صوبائی جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جناب انہوں کے خلاف شدید قسم کی نعرے بازی ہوئی، اور وہ آگے بھی ہوگی. میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے وہاں پر انتخابات کا، یہ جو ہوتے ہیں اپنا بلدیاتی انتخابات کا، تو وہ اس سلسلے میں اب وہ چاہ رہے تھے کہ ایبٹ آباد، مانسارا، ان سائڈس کے اوپر ذرا ہم تھوڑا سا بہتری کریں صورتحال کو. ساڈے نال پہلے بڑی پیڑی کیتی مولانا نے، تے اے ہن نون لیگ دا علاقہ تے کتے نواز شریف دا شیر جڑا نا سانو کتے پے نہ جائے، بٹا جڑا بلا بلا نا وہ بھن نہ دے. اس چکر میں وہ وہاں پر گئے تھے، مگر الٹا یہ ہوا کہ مطلب جڑے بلے والے سن انہوں نے انہوں سمجھ گیا نا آپ کے چوکیا پھر نسن مجبور ہوئے. یہ ان کی حالات جا رہے ہیں اس وقت. ایسے حالات کے اندر یہ جو PTI کی حکمران ہے یعنی عمران خان صاحب ہیں، وہ ڈولے بہا بہا کے لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بڑا مضبوط ہوں، اور یہ جو میرے اتحادی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر میں 5 سال پورے کروں گا. خیر وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ وہ کیسے پورے کریں گے. خیر اس پہ تھوڑی سی 2 منٹ دے دیں، میں اس کے اوپر دوبارہ آپ سے بات کروں گا. اصل ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب یہ عمران خان رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ وہ بات ہے جو ہر وہ شخص جو میرا یا دوسرے دوستوں کا ویلاگ سنتے ہیں وہ کدھر سڑک تے جائے ٹکر جانا تو پوچھتے ہیں کہ بھاجی کدھر جا رہے ہیں. بلکہ عام آدمی پوچھتا ہے یار آپ دودھ لینے چلے جائیں، آپ جلال سنس تے چلے جاؤ، کسی جگہ تے چلو. مطلب جلال سنس کا نام میں نے صرف اس لیے لیا کہ وہاں پر ذرا وہ لوگ جاتے ہیں جو تھوڑے سے مطلب جن کے پاس پیسے پوسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا وہ تھوڑا سا مڈل کلاس سے اوپر ہوتے ہیں. سیلریڈ کلاس جلال سنس میں نہیں جاتی، وہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی مطلب گورمے بیکری سے چلی جاتی ہے یا کیک سینڈ بیک سے چلی جائے گی، ٹھیک ہے. وہ ذرا اوپر والی کلاس جاتی ہے جلال سنس کے اوپر، ان کی ہر شے مہنگی دوسرے والوں. تو وہاں پر بھی اگر چلے جائیں تو وہاں پر کھڑے ہوئے اگر آپ کو کوئی پہچان لے تو پوچھتا ضرور ہے کہ یار کدو مغروں لتھنا ہے. یہ حالت ہے عام آدمی کی. لیکن اس دوران میں یہ جو حکمران ہیں یہ جناب بڑے پرسکون ہیں، ہنسے کھیڈے بالکل لینج. اس کی وجہ سرکاری پیسہ ہے نا، اپنا پیسہ نہیں ہے. اور جو پیسہ انہوں نے لوگوں سے لیا وہ سورس بھی نہیں دستے. مثال کے طور پہ چلیں باتوں میں یاد آ گیا، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا صفحہ نمبر ہے 85. یہ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے فیکٹ فائنڈنگ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی تھی نا، اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے. اور فارم فنڈنگ والی، ہاں جی اسی کی، اس میں جناب انہوں نے 85 نمبر صفحہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس صفحے کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک کوئی 15-16 لاکھ ڈالر جو ہے نا وہ آیا ہے اپنا ان کو کیا کہتے ہیں اس کو PTI کو. لیکن وہ کتوں آیا، کس نے دیا؟ گاما ماجا چھادا مطلب مصریٹا کون، کس نے پیسے دیے؟ یہ سورس انہوں نے نہیں بتایا ہوا. یہ نہیں بتایا ہوا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کس صاحب نے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، چندہ کتوں آیا. جبکہ آئین کے مطابق یا جو رولز ہیں اس کے مطابق قانونی طور پر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ 10 روپے کی ڈونیشن گوہر بٹ نے دی، 100 روپے کی ڈونیشن جو ہے وہ عمران نے دی، 1000 روپے کی ڈونیشن جو ہے وہ شگفتہ نے دی. مطلب میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ کسی نے بھی 1 روپیہ بھی دیا نا اگر، تو اس کا نام اور اس کی رسید اور ہر چیز دینی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے. وہ کہتے نہیں تھے یہ عمران نواز شریف کو رسیداں کڈو تے او پائن ہن رسیداں کڈو، رسیداں کڈن دی واری ہے. پر ایتھے رسیداں نہیں نکل رہی ہیں. یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آئے تھے. لیکن فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اس پر جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے اس پر یہ کمنٹ کیا کہ انہوں نے چونکہ ہمیں کوئی ڈیٹیل فراہم نہیں کی، لہذا مزید ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے اپنی فائنڈنگ اس میں دی ہے کہ انہاں پیسوں دا سورس کوئی نہیں پتا کہ پیسے آئے کہاں سے. پیسے تو یہ کیس جو ہے نیب کا بنتا ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہوں، آپ تسلیم کر لیں
तो आप रसीदा ना दे सकें। जो नवाज शरीफ पे केस बनाया था, मतलब फ्लैट्स उनके जो भाई बेटे हैं उन्होंने कह दिया था कि हमारा है, मेरा है, तो उसके बाद रसीदा देने की बारी आई तो उन्हें कही रसीदा नहीं है, तो फिर केस हो गया। तो फिर मतलब जो कहानी जोड़ी गई सी मैं तो साथ तुहानू वो दसना ते इत्थे भाई चंगी भली कहानी है सर, ये तो चंगा भला केस है कि मन्ने पे ने आपके हाँ जी इन्ने पैसे आए, डॉलर की गल कर रहे हैं, रुपये की गल नहीं कर रहे यार, ठीक है, लाखों डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो वो दिए किसने ये किसी को नहीं पता कि कितों आए, मतलब कोई पीटीआई जड़ी है वो ढिड चो निकल आए पैसे, कितों निकल आए पैसे आखिर। अगर वर्कर्स ने भी दिए विद इन पाकिस्तान इकट्ठे हुए तो सर किसी बंदे ने दिए ना पैसे, वो कहाँ से आए, वो बंदा कौन है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी चीजें बतानी होती हैं। लेकिन इस तरह की कहानी इत्थे कोई नहीं वायरल, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई जो है वो दूसरों को जो कहती थी ना, वो हुण जो दूसरे ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਪਾਇਨ, वो सारे चक्कर हुण इन्हां ਨੂੰ आ रहे हैं हौली हौली, और चक्कर बढ़ते जाएंगे। चक्कर क्यों बढ़ते जाएंगे? बढ़ते इसलिए जाएंगे कि जनाब आप ये नोट करेंगे 10 जो है ना जनवरी, उस दिन इजलास बुला लिया हुकूमत ने, और उस दिन वो मिनी बजट जो है ना वो करेंगे पेश, और मिनी बजट पेश करने से मुराद है कि उसको पास कराने का प्रोसेस शुरू होगा। अब उसमें अगर तो तादीन के साथ हुए तो फिर तो वो पास हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर तो ज़ाहिर है अपोजिशन के पास इतने नंबर ही नहीं, अगर अपोजिशन के पास इतने नंबर होते तो फिर अपोजिशन देना ना होती, पास हो जाएगा। लेकिन अगर इत्तेहादी साथ ना हुए तो फिर नहीं किसी सूरत पास होगा, हो ही नहीं सकता, फिर पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो अपोजिशन के नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर जो हैं इत्तेहादी वो अब्सटेन भी कर गए, यानी वो शामिल ही ना हुए इजलास के अंदर, तो भी बजट पास नहीं हो सकता। लेकिन इत्तेहादियों ने को फ़ोन आने हैं, अगर फोन आ गए कि भाजी जाके नाल खलोइयो तो नाल खलो जाएंगे, जे फोन आ गए भाई नहीं जाना तो फिर नहीं जाएंगे, जे फोन आया ही ना तो फिर अपनी मन मर्जी करनगे, फिर वो किसी पासे भी जा सकते हैं। मतलब परवेज़ लाई साहब बड़े ख्वाजा साद रफ़ीक के बेटी की शादी में बड़े घुले मिले हुए थे हमजा शहबाज शरीफ के साथ, आप वो तस्वीर देख लें। और बड़े जो उन्होंने क्लिप्स जारी किए हैं, या परवेज़ लाई की मीडिया सेल ने जारी किए हैं, उसमें आप देख लें बड़े करीबी और ऐसा लग रहा है सके चाचा भतीजा खलोते हैं, ठीक है। ये वाली सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। अच्छा, अब वो उधर क्यों है? वो एक फ़ोन की वजह, तो एक फ़ोन की मार है सारी की सारी सियासत में, आपसे कई बार कह चुका हूँ। अब हुआ ये कि जब इन्होंने पहले 17 नवंबर के इजलास में वो बहुत सारे बिल पास करवाए थे, तो उस वक्त तारक बशीर चीमा साहब ने ऑन दी रिकॉर्ड ये बात की थी, काफ लीक के हैं ये तारक बशीर चीमा साहब। उन्होंने कहा कि जनाब सानू मतलब इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें उन्होंने कहा है, तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा ना, और केड़ा ना तो वड्डा जेड़ा उन्होंने कह सकता कोई, तो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने कहा है कि जनाब आखिरी वारी तुहानू कॉल कर रहे हैं भाई कि चले जाओ, तो इस तो बाद नहीं कॉल करांगे, लेकिन ए मुल्क के लिए जरूरी है कि ए बिल पास हों, क्योंकि IMF का ऑर्डर था ना कि पास कराने हैं। तो IMF के सामने तो भाई सारे बेबस ने ना, तो फिर वहां पर जाकर उन्होंने बिल शिल पास करवा दिए थे। तो अब कहते थे दोबारा नहीं कहेंगे, अब देखते हैं वो दोबारा कहते हैं कि नहीं कहते। अगर उन्होंने ना कहा तो फिर भाई की बनेगा। फिर दो सूरतें बनती हैं, एक तो ये है कि अगर ये फाइनेंस बिल आ चुके, ये अगर पास नहीं होता, फर्ज कर लेते हैं अगर ये बिल पास नहीं होता, तो फिर क्या इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें जो कानूनी पहलू है वो ये है कि इमरान खान को फिर एक दफ़ा एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए तो फिर तो वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन अगर वो नाकाम हुए तो फिर पायनूनत अदम एतमाद हो गया। अब फिर अपोजिशन जो है वो अपने नंबर शो करके अपना वज़ीर आज़म ला सकती है, ये एक तरीक़ेकार जो है वो बनेगा। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि फ़ोन कॉल है पानी का, एक फ़ोन कॉल, ठीक है, वो जिन जाएगी MKM नू गई तो MKM पहुँच जाएगी कि पहुँचने वाली, तो जे ना जाने वाली गई तो फिर नहीं जाएगी। और अगर MKO गई या काफली को गई या उसके बाद आप आ जाए GDA को गई तो फिर वो पहुँच जाएंगे। अगर ना गई तो फिर भाई नो बड़ी मन मर्जी करन के, तो मन मर्जी उन्होंने जी है वो आप जानते ही हैं। सिवाय GDA के दो अरकान जो हैं, उसके अलावा अगर आप नोट करें तो जितने भी MKM वाले हों या ये काफलिक वाले हों, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में हैं, तो हो सकता है कि उनका साथ दे दें। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी सारा मामला एक फ़ोन कॉल पे अड़ा हुआ है, वो फ़ोन कॉल ना कदों जानिया है ये कोई नहीं पता। पहले भी हुआ ये था कि इन्होंने इजलास बुलाया था वो IMF की जो शराइत है उनके मुताबिक उनके बिल पास करवाने के लिए, लेकिन वो इजलास जो है वो फिर मुलतवी करना पड़ गया था, क्योंकि आगे ले जाना पड़ गया था, क्योंकि फ़ोन कॉल नहीं सी गई पायनो दिक्कत। फिर जो फ़ोन कॉल चली गई
تو اس تو بعد جا کے انہوں نے پھر اجلاس بلایا سی. اب پتہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 10 جنوری سے پہلے فون کال اگر نہ گئیں تو پھر اجلاس اگے لا جان گے. اگر چلی گئیں تو پھر 10 جنوری ان کے لیے ڈی ڈے ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے نا, اس نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب ہم جس دن یہ بجٹ پاس کروانے کی طرف آئیں گے نا, اس دن ہم اپنے کارکنوں کو پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر بھی جمع کریں گے. اندر تو ہم سارا کچھ کریں گے, مشترکہ اپوزیشن تو جو کرے گی وہ کرے گی, باہر عوام کا جمع غفیر بھی ہوگا جو پریشر بڑھائے گا ان کے اوپر اور بتائے گا کہ جناب یہ اس طرح سے بجٹ منی بجٹ ظلم آپ کرنا چاہ رہے ہیں 550 روپے کے ٹیکس لگا کر, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. تو لہٰذا اپوزیشن جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حد تک تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا پورا پریشر اس نے بلڈ کرنے کی اب کوشش شروع کر دی ہے کہ نون لیگ یا مولانا صاحب اگر ساتھ نہیں بھی آتے تو ہم اپنے طور پر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ان کے خیال میں بہتر ہے تو وہ اس طرف تو جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں نون لیگ بھی شامل ہو جائے کل کلا کو, ادا میں فی الحال کوئی نہیں پتا, لیکن معاملہ سارا پائنے کی فون کال آ جائے, بس یہ ذہن میں رکھ لیں. اگر وہ فون کال آ گئی تو پھر عمران خان کا منی بجٹ ہو جائے گا پاس. اگر وہ نہ آئی فون کال تو پائن کام ٹائم فیچے, اس تو بعد پھر بولو رامی جے. میرا تو یہی خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجیے گا, مگر صرف ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.